बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये छठी जमात का सबक नंबर 1 है, मिट्टी का दिया। बहुत प्यारी नज़्म है अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की। इसे कंप्लीट करते हैं हम लोग। झटपटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने शहरे राह ला के रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से ऐसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। झटपटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सहरे राह ला के रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से ऐसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखें, घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखें, है अंधेरा गुफ्त दरो दीवार पर छाया हुआ, है अंधेरा गुफ्त दरो दीवार पर छाया हुआ, सुर्गरू आफाक में वो रू रहनुमा मीनार है, सुर्गरू आफाक में वो रहनुमा मीनार है, रोशनी से जिनकी मल्लाओं के बेड़े पार हैं, रोशनी से जिनके मल्लाओं के बेड़े पार हैं। ये किसने लिखी थी? अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब हैं। मायने याद कर लेते हैं। झटपटे के वक्त यानी सूरज डूबने के वक्त या शाम के वक्त। झटपटे के वक्त शाम के वक्त। सहरे राह रास्ते में, राहगीर रास्ता चलने वाला या राही रास्ता, राहगीर रास्ता, परदेसी मुसाफिर या दूसरी जगह का रहने वाला, परदेसी मुसाफिर या दूसरी जगह का रहने वाला। झाड़ शीशे का बना हुआ एक किस्म का समाधान, झाड़ शीशे का बना हुआ एक किस्म का समाधान। फानूस चिराग की हिफाजत करने वाला शीशा या चिमनी, फानूस चिराग की हिफाजत करने वाला शीशा या चिमनी। सदा हमेशा, सदा हमेशा, सदा हमेशा। सुर्ख रूह कामयाब, सुर्ख रूह कामयाब, सुर्ख रूह कामयाब। आफाक उफ़क़ की जमा दुनिया कायनात, आफाक उफ़क़ की जमा दुनिया कायनात, आफाक उफ़क़ की जमा दुनिया या कायनात। रहनुमा मीनार वो रोशन मीनार जो समुद्रों में जहाज़ों और कश्तियों को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। रहनुमा मीनार, रहनुमा मीनार। मल्ला कश्ती चलाने वाला, मल्ला कश्ती चलाने वाला। बेड़ा जहाज़ों और कश्तियों का काफ़िला, जहाज़ों और कश्तियों का काफ़िला। बेड़ा पार होना, मंजिल पर पहुंचना, मंजिल पर बेड़ा पार होना, मंजिल पर पहुंचना या कामयाब होना, कामयाब होना। अल्फाज मायने दोबारा कर लेते हैं। झटपटे के वक्त शाम के वक्त, झटपटे के वक्त शाम के वक्त। शहरे राह रास्ते में, शहरे राह रास्ता में। राहगीर रास्ता चलने वाला या राही रास्ता चलने वाला या राही। परदेसी मुसाफिर, परदेसी मुसाफिर, परदेसी मुसाफिर। झाड़ शीशे का बना हुआ एक किस्म का समाधान। फानूस चिराग की हिफाजत करने वाला शीशा या चिमनी, शीशा या चिमनी। सदा हमेशा, सदा हमेशा, सदा हमेशा। सुर्ख रूह कामयाब, सुर्ख रूह कामयाब। आफाक की जमा दुनिया कायनात, आफाक की जमा दुनिया या कायनात। रहनुमा मीनार वो रोशन मीनार जो समुद्रों में जहाज़ों और कश्तियों को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं, वो रोशन मीनार जो समुद्रों में जहाज़ों और कश्तियों को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। मल्ला कश्ती चलाने वाला, मल्ला कश्ती चलाने वाला। बेड़ा जहाज़ों और कश्तियों का काफ़िला, जहाज़ों और कश्तियों का काफ़िला। बेड़ा पार होना, मंजिल पर पहुंचना, कामयाब होना, मंजिल पर पहुंचना, कामयाब होना। बेड़ा पार होना, मंजिल पर पहुंचना, कामयाब होना। इसका हवाला कर लेते हैं सियाक़ व वसाक़। ये आसार हमारी दरसी किताब अपनी ज़बान में नज़्म मिट्टी का दिया से अख़ज़ किए गए हैं। इस नज़्म के शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तसरी इन आसार में शायर कहता है कि शाम के वक्त एक बुढ़िया ने एक मिट्टी का दिया रोशन करके रास्ते में रख दिया, ताकि रास्ते से गुज़रने वाले लोग और परदेसी इस रास्ते से आसानी से गुज़र जाएं, उनको ठोकर न लगे। उन लोगों को रास्ते में होने वाली परेशानी से बचाने के लिए इस बुढ़िया ने ये चिराग रोशन किया था। सवाल और जवाब कर लेते हैं। बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया? तो जवाब, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया झटपटे के वक्त रोशन किया।
سوال نمبر دوسرا، راستے میں مٹی کا دیا روشن کرنے کا کیا مقصد تھا؟ راستے میں مٹی کا دیا روشن کرنے کا مقصد تھا کہ راہگیر اور پردیسی راستے سے آسانی سے گزر جائیں۔ سوال نمبر تیسرا، مٹی کا دیا جھاڑ اور فانوس سے بہتر کیوں ہے؟ مٹی کا دیا جھاڑ اور فانوس سے اس لیے بہتر ہے کیونکہ جھاڑ اور فانوس کی روشنی محلوں کے اندر ہی رہتی ہے۔ اس سے کسی راہگیر اور پردیسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محلوں کے باہر اندھیرا ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، محلوں میں رہنے والوں کے دل بہت تنگ ہیں۔ انہوں نے محلوں میں تو روشنی کا انتظام کر لیا مگر باہر روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ دوسروں کی کوئی مدد نہیں کرتے۔ محلوں میں رہنے والوں کے دل بہت تنگ ہیں۔ انہوں نے محلوں میں تو روشنی کا انتظام کر لیا مگر باہر روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ دوسروں کی کوئی مدد نہیں کرتے۔ سوال، رات میں ملاحوں کو راستہ دکھانے میں کون سی چیز مدد کرتی ہے؟ رات میں ملاحوں کو راستہ دکھانے میں رہنما مینار مدد کرتی ہے، یعنی لائٹ ہاؤس جسے بولتے ہیں ہم لوگ۔ رات میں ملاحوں کو راستہ دکھانے میں رہنما مینار مدد کرتی ہے، لائٹ ہاؤس۔ الفاظ متضاد کہتے ہیں اپوزٹ ورڈ کو۔ آسان مشکل، بہتر بدتر، روشنی اندھیرا، محل جھونپڑی، اندھیرا روشنی اجالا۔ کیا ہے؟ املا درست کر کے لکھیے۔ تو بڑھیا یہ صحیح ہے، بڑھیا آسمان، آسان یہ صحیح ہے، فانوس، پردیس، محلوں، بہتر، سرخ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ والے سب صحیح ہیں۔ اوکے، اس نظم کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ یہ نظم ہماری اردو کتاب اپنی زبان برائے چھٹی جماعت سے لی گئی ہے۔ اس نظم کا عنوان مٹی کا دیا ہے اور اس نظم کے شاعر الطاف حسین حالی ہیں۔ اس نظم کے شاعر نے اس نظم میں ہمدردی کے جذبے کو پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک بڑھیا عورت نے شام کا وقت شروع ہوتے ہی راستے میں چراغ روشن کر کے رکھ دیا۔ اس دیے کو روشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر پردیسی اور راہگیر راستے سے آسانی سے گزر جائے، ان کو ٹھوکر نہ لگے۔ یہ دیا ان جھاڑوں اور فانوسوں سے بہتر ہے جن کی روشنی محلوں کے اندر ہی رہتی ہے، جس روشنی سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس نظم سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت زیادہ قیمتی چیزوں یا روپے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مدد کرنے کے جذبے اور مدد مند دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ بچوں، بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے کام آتا ہے یا دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔